makakatapos. Mahina itong sekretary. Ayun. Eh, pang ano to eh, pang first aid. Jo! Jo! English ha? Ang sagot. Wait lang, wait. Ilang minutes? 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes lang. Wait lang po, wait lang. Okay, ready, set, Go! go! Tagalog, English, Bangal. Kasi makasagot. Ito lang. Gusto na ba? Category. Ulit, sandali. Okay, sige. Okay, Okay, ready, set, go! Tagalog. Pagkain. Breakfast. Pwede Lunch. Tagalog ang sagot. Breakfast. Itlog. Hotdog. Malambot. Matigas. Malambot. Oh. Cereal. Lugaw. Hoy, may pasagutin mo. Matigas. Malambot. Mahaba. Prito. Piniprito ba to? Nilalaga. Prutas. Nilalaga. Ay, kapalangkot! Prutas, nilalaga, malambot. Saging. Prutas siya, prutas. Hoy, ang magsalita. Saging, papaya.